तो गाइस जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने तो आमे बाहर पड़लु आम गाँ पहाड़ को बुलिया पे तो आम गाँ पहाड़ बुलिया जीव आस सहल पकेई गहल लगेई आइलालो पूरा ओडिशा को दबो घंटी आम टोका को देखिले सुंदरी मानको छाती तले बाजे घंटी पहुंच गलु आम गाँ पहाड़ तो फाइनली लुक देखि पारुथिबे तो कौन कहया चाहते रे गणी कहलु बिला क्रिश का गाना सुनेगा क्या? क्रिश का सुनने का गाना क्रिश का सुनो क्रिश देख आम गाँ पहाड़ के आसु संध्या टाइम होती बहुत बढ़िया सुंदर होती पिला पचार से कहे तो कौन लगुच आज व्यू आपण मानू खुशी लागुची और पहाड़ को आइजु हम हेलो गाइस आमे पे पहुंच गलु आम पहाड़ टॉप ऊपर तो देखि पारुथिबे व्यू पूरा एंजॉय करछंती पिला माने तो कौन कह रे आज हम पहाड़ पर के सब हां मैं हूं 30 मार खा देखि पारुथिबे पिला माने वर्तमान हमर से पहाड़ ऊपर को जाउछंती तो चलंतु समस्ते आज व्यू रे मजा नबा तो लेट्स गो धनो आइलालो आम तेज को देखिले आकाश थरिबो भूई दुलुकिबो पहाड़ भी हबो खंड खंड पूरा हुलुस्तुलु करी जेबे आसीबलो आम दशहरा षंड धनो आइलालो काबुला बारो बुला आइलालो ठिया हबु सेठु धाड़ी आरंभ आरंभ आमे जोठी खेल करिबु सेठी बही जळिब जळिब आमे जोठी ठिया हबु सेठु धाड़ी आरंभ आमे जोठी खेल करिबु सेठी बही जळिब आमे सिना बारह बुला हमर तो दिलटा खोला ओडिसा रो 30 जिल्ला जियो सब हमरी लेला हम तो सब मार खमरा आउ सब एटी धंड आमे पहाड़ ऊपर पड़े आसलु पूरा भार व्यू एंजॉय करछु तो देखि पारती भाईर परिश्रम देखंतु भाईर को ऊपर बसिछि भाई फोटो मार साले के खोपड़ी तोड़ साले गाड़िया पे पूरा डेम पड़ी हेले कहूछि पहाड़ ऊपर तो भाई मानु देखि पारतु ये देखो ओडे रम्य हमर रम्य दा लवर बॉय तो आको ले चिनि पारती हमर अमृत भाई हाथी कालिया हाथी भालिया सान भाई आ ये गणी भाई पिलारे ठिया भाई शिवम भाई कौन कहि आज ये वीडियो विषय रे कौन तार विषय रे आज पूरा फुल एन्जॉय आस्तिलु किंतु कोन हबो सब माडो हे गला भाई हाथ बड़ रांपे हेला हेले भी हमें पूरा लड़ीचु ए पिला को खुशी पाई तो भाई कौन कहि आज गणी भाई जय जगन्नाथ भाई भाई कहबे सरकार संध्या टाइम हो जाइछि पहाड़ लुक मध्य बहुत बढ़िया अछि जेहेतु आमे मेहनत रास्ती देखंतु मैं अपनी मुश्किलों से अकेला लड़ रहा हूं लागलानी सब से गुडा सब तळु गले पिल्ला मानकर आज खुशी देखि दे पिल्ला मानकर कौन कहबे अमृत भाई एतिकी बोली के 40 8 सुन छोट बेलु आमे पाठरे सुन चलाउछि जे हम आज केमती पहाड़ ऊपर को आइछु मेहनत रे बुली की आसुजबु ते आज रो व्यू पूरा रोला हैछि ओ माय गॉड वाओ तो आम पिला माने भी पूरा एंजॉय रछंदी तो कौन कहया समीर कंडी को आज तमे कहला हबो कौन किछ कहलानी समीर आम पिला लाज कर देलानी तो भाई माने पिला मानु को लेबारे मेहनत करछनी भाई माने हमर तो अमीर सपोर्ट सिस्टम पिला जय जगन्नाथ भाई देखो हमें केते ऊपर बासुची देखो एटा पूरा माने हम गाँर पूरा कला पहाड़ देखंतु एटारे माने ओरिजिनल कला ओरिजिनल ब्लैक अछि देखंतु पूरा 60 कलर मैच होछि देखो 60 कलर मैच होछि माने ओरिजिनल कला आपण माने कला पत्र सुनजंती किंतु देखि नांती देखंतु केमिति कला पत्र ভাল गाइस देखि पड़ती पूरा पहाड़ टॉप ऊपर पहुंच बारी पिला मानकर खुशी आ रहउनी तो चला जय जगन्नाथ देखि पारथिबे आम पिला माने समस्त पूरा पहाड़ ऊपर आसी पूरा व्यू रो मजा नै गरानी तार हेलो भाई तो हम भाई गल देखि पारथिबे देखंतु हमें वर्तमान पळिया छु पहाड़ ऊपर को पहाड़ रो व्यू गोटे संध्या टाइम रे अलग प्रकार अपन माने खरा बेल जाइथिबे सकाळ जाइथिबे किंतु संध्या प्रकार रो व्यू आ कोड मिलिबोनी माने पूरा प्रकृति नेचर लवर माने मध्य आसी आस नथिबे एठा भाई एक्चुअली ताको गर्लफ्रेंड विषय रे कहउछंती जली ना तेरी भी जली ना
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ବସଛୁ ତ କ'ଣ କହିବା ଆଜି ପିଲାମାନେ କୋରେ କ'ଣ ଟିକେ କୁହ ଆମେ ଆସିଛୁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଆସିଲେ ବାହାରକୁ ମାନେ ଆସିଲା ବେଳୁ ହେଲାଣି 3ଟା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳୁ ହେଇଗଲାଣି 4ଟା ତାପରେ ଏବେ ହେଲାଣି 5ଟା ଆମର ଏଇଟରକୁ ହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବି ସେ ଭାଇ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ହବ ସିଓର ତ ଅମୃତ କ'ଣ କହ ଭାଇ କହ ଭାଇ କ'ଣ ଟିକେ କୁହ ଭାଇ ଅମୃତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅମୃତଙ୍କର ପାଟିରୁ ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ ମାମୁଁ କ'ଣ କୁହ ଜୟ ଶିବ ଜୟ ଶିବ ମାମୁଁ ଶିବ ଭକ୍ତ ତ ଗଣି ତମେ କ'ଣ ଚଣ୍ଡୀ ଭକ୍ତ ଚଣ୍ଡୀ ଭକ୍ତ ଗଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଆମେ ଏତିକି ଆସିପାରିଲୁ ଦେଖା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଏବେ ଆମେ ପଳଉଛୁ ତ ଢେଙ୍କିଆ ଭାଇର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଆଗରେ ପଳେଇଲେଣି ଆମେ ସବୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ଯାଉଛୁ 10 ପିଲା ଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ କରିବାକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଭାଇ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଚାଲିଲେଣି ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଚାଲିଲୁ ବାହାରିଲୁ ପୁରା ରୋଳା ଉପରେ ମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପୁରା ତଳୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଜି ରାତି ଅଧେ ଯାଏଁ ପାହାଡ଼ ରହିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କେତେ କୋଉ ଭାଇକି ଡାକିକି ଆଣିବୁ ଯା ଆଉ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ରାତ୍ରି ହେଇଗଲେ ବାହାର ଆସେ ଆଜି ରାତିରେ ମାନେ ପାହାଡ଼ରେ ରହିବୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ରହିବୁ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁର କେତେକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିଲେ କି ଆଉ ଗାଁରେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ପାହାଡ଼କୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଛୁ ତେଣୁ ରିସ୍କ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲୁ ତ ଆମକୁ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ପାଖକୁ ଆଣ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ତ ଏଇଟା ମଣିଷ ହାଡ଼ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ମଣିଷର ହାଡ଼ ଭଳି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାନେ ମଣିଷର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ହାଡ଼ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭୟଙ୍କର ସମାନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଯେ ଏବେ ଫେରିଯିବୁ ନହେଲେ ଆମ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏମିତି ତ ଆମେ ବି ସକାଳୁ ଆସିଥିଲୁ ଭାଇ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମର ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ତ ଆମେ ବି ଫେରିଯିବୁ ତ ଫେରିଯିବା ବାଟରେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଗଲା ଆମ ସହ ତ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ତ ରାତି ଫାଇନାଲି ଆମେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାହାରକୁ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସିଛୁ ତ କ'ଣ କହିବେ ସମସ୍ତେ कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମେ ଏବେ ଗାଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ବାହାରିଲୁ ଦେଖିବା ବାଏ ଚାଲ ପୁଣି ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବ।